तू तो आसीगल रे हाँ आउ एबे गोटे कौन व्यवस्था कर आ से पैसा पत्र कौन सब अच्छी ना पाखरे रखिज ना रे अरे से निमा खासीटा आनिथिल खासी पैसा कौन लगे रे ए पैसाटा खासी बिक्री करछ ना नहीं दे से पैसाटा तते दिथिले कोन मत केतल देलु आ तांकू देइथिल ना कोन तू अबे खासीटा बाबे मु बिकिनी जमा 500 टका हला तुमे 3000 कहितलो 500 टका कहि नेलेनी जमा 500 टका जाची दे आइनी को खासी किलो 600 700 हलानी देखला गोटे खासी तमरो 500 टका रे बिक्री होची खाइला वालाटा 6 700 टका खासी किलो 250 300 6 700 500 टका रे कला ने ने न नै माबु नेलम फोपाती पड़ेनी आ चोरी खासीटा निमासी मते बांधी थांदा ना कोन मु कम पैसा रे बिकी देनी 500 टका को हो से जा दउची दउ से गोटे नहीं कि ताकतरू आण हो अबे तू जो से दिन जाइथिलु चोरी करते से पैसाटा कोन हला कोन बे ठीक ठियाना नहीं कुआडे बोली कुआडे पठे दउछ आ घर गला बाट कुआडे दुआर मत मु पाइने आ ता खळा रे सुकुतला गंजी चोड़ी दिरा मु सेउ नहीं पड़ी जाईची के पैसा पत्र दबा दरकार नहीं आउ ये मुनु तो चाबी एड ध जा काउंटर को फोन करछि से बियर नहीं के आसीबु जा एबे तो लॉकडाउन काउंटर सब बंद मत आनिम को की काउंटर बंद होई बे फोन करबी सांगे सांगे काउंटर रु मद बियर जहा खोजिबु सबु दब बुझलु जा मद नहीं आसीबु इला को धरी की आसीबु हो ठीक अछि बंद अरे हे आइलो हां आसीगला अत्र कोन अछि दब नहीं कोन कहउतलु दब ना तम ना सुने सब खोल देला अबे दादा ना सुनियो माने खाली कहि जे से थांगे थांगे काउंटर खोली मत देला ए एथर सब धर उठा हल्ला उठा 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 चेष्टा मारियो नहीं जे या बे चाखणा काय बे भाई दादा पे चाखणा आनो को भाई आनी छी ना अको पूरे घर ना को चाखणा खोल 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 तो मजले तो मेरे तो ये अरे गिर गया वाह रे सबु मद पीला से लिपुंडा पे मद काई लिबुन छाड़ी देइची दिल्ली हमको नबा आनिया करियर अभ्यास हे गलानी छाड़ी देइची आउ पिउ नहीं आ दादा मु आ कोन करबो तमे तो पी के सब टलिए पड़ियो तम फेर नेई के जियो पड़ियो कि नहीं आ मु तो रही तम बोई कि नेमी आउ जी मद क्या से बात किमेंत कोन कादी काना मदन तो जने बे अरे माइंदर फोन ता आइला ना काल्यो लोट के कोन करे हेलो गेलु काई फोन कलो टाइम रे पैसा दरकारी आउ मु जिमी जाउची रु अब जाउची ए दादा को दादाड़ा सा मद पीची कोनी गोटे गଳି पइला ना चाल बे देखिया देखु कलाड़ा मद पी थांदु सेते मो मांडू फोन करहते से मुए गना चलिनी लो बाबू मुए गना 4-5 दिन पदे आस परबिनी मार दे फोन मु चली मो मांडू को देखा करी फोन करदेलानी आसिया को एते दिन है माल नहीं छाड़ी टोका
মান্টু ফোন কলা ওরে পাগল হয়ে যাব আমি ওরে পাগল হয়ে যাব আমি ଚୋଖାଟା ମୁଁ କହିଦେବି ଛୁଆ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇବି ଫୋନ୍ଟା କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ମାଣ୍ଡୁଟାକୁ କୋଉଠିକି ଡାକିଲା ମତେ ସେ ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠିକି ଯିମି ଫୋନ୍ଟା କରିଦେଲା ଆଛ ବୋଲି କହିବ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିନି ହଉ ହଉ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ବାହାରିଲି ତ ଆଉ ହଉ 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 ଯାଉଛି ଯାଉଛି ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ଯାଉ ଯାଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ହଉ ହଁ ଆଜି କରିବି ଭାବିବି ଆଗରୁ ତ ହେଇନାହିଁ ବି ଦେଖିଆ କେମିତି କ'ଣ ପରଫର୍ମ ହେଉଛି ଆଉ ମାଣ୍ଡୁଟା ଡାକିଛି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିନି ମାଣ୍ଡୁ ଫୋନ୍ କଲାଣି ଆଉ ରହିବ लो बाबू मु चलची एथर 5 दिन पर कथार्ता तोर मोर ए भाई कहीं मुंड रात देजु कौन करीबी 6 मास गला दारू नहीं कि गंजा नहीं कि माल नहीं कुछ नहीं की करीबे हम लोग को की करीबे जिंदगी बर्बाद हो गया दादा भाई कुआडे जाइछन्ती कि कुआर जाइछन्ती विदेश जाइछन्ती कि चोरी भी बंद कर दिया चोरी बंद हो गला सब बंद हो गला का घर द्वार आ घरे गोली कंजी टाणी आनिया सब बंद कोड पैसा मिले व्यस्त कौन पाए दादा आसिए व्यस्त हो नहीं दादा आ मल्ला पर दादा आसीबे को दिन मरिमी मु से दिन दादा आसी कोन पानी दादा तो फोन उठो ना दी मोबाइल स्विच ऑफ को चक्कर रा पड़ियले की कले मालूम पडु नाही दादा मोले मछले भी जना पड़ो तार जना नाही कोन हबो एबे दादा आसीबे ना आसिए दादा देखिए 6 मास ला आउचन्ती आ काई धौ दादा देखिया केबे आस्तन्ती आ कोन करिया आउ गोटे को देखु ना दादा पळेला पर से कहू तार अलका ग्रह पळै किछि तो पाउन से अभी तार दोष से पागल है पागल हे जीव दादा नाही तो किछि नाही आ अडा ओधा आई जा केसो लागि दादा नाही माने किछि नाही से पागला मार भाई पळेला अरे यार भाई मार रे भाई मार ए भाई भाई अबे यार भाई क्लियर कर देला रे भाई मार अबे मार दिलर पूरा ही मार बे अबे यार पूरा ही मार अबे मार बे अबे तू जा बेटू जदी को अछि न बुझे दे तू जा काल रात कौन खाई जे सकाळ पर 3टा झाड़ा गले केही कोड आसुना तो टिके एठी बसी पड़िबा ओहो ओहो तळे दुब घासु को ऊपर हावा देखा जाओ कौन होची ओहो अरे किए दादा पळा देखा जाओ जे किए रे सी मते दादा आसिले आ बाळ झाड़ा एतिकी थाउ अरे ये घर भीतर किए दादा भाया दुसुचंदी किए सी घरे अरे दादा तो अरे देख से दादा आसी घर फैन ले एसी नगे घर खट पर शोचन आज आम पिला को कहमी आ हौ टिके रुह आज समिति फोन कर न कहना हेनी दादा आसी घरे पखाड़ खाई एसी नगे शोचन आज है आज दादा कथा बुझा हम अरे दादा आसिक घरे अच्छी
6 ମାସ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ, ଆଜି ଆସି ଘରେ ଶୋଇଛି। ହଉ ତୁମେ ଆମ ଆଡ଼ାକୁ ଆସ, ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ, ଆମ ଆଡ଼ାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚ, ମୁଁ ଦାଦାକୁ ନେଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ। ହଉ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଏକୁଟିଆ ଆସିବୁନି। ହଉ ହଉ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଦାଦାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେଠିକି। ହଉ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କରି କହିଥିଲି, କାହିଁ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଆସିଲେନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁ? ଏଇ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆଉ। ଆରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ରେ? ହଉ ହଉ ଆସ ଦାଦା। ଆରେ ଆମକୁ ତ ସବୁ ଡାକିଦେଲୁ, ଆମେ ତ ସବୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଦାଦା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା, ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ସେଠି ଝାଡ଼ା ପିଲା ସମୟରେ ତୁମେ ଆସିଲ ଘରକୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଥିଲି। ଉଠିକି ଶୋଇଛ, ଖଟିଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦାଦା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲେ ହେବ। ହଉ ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଖଟିରେ ପହଞ୍ଚ। ହଉ ହଉ ରଖ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ ରଖ। ଏ ଟୋକାଟା ଫୋନ୍ କଲେଣି ଖଟିକି ଯିବା ପାଇଁ, ୟାଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିବି ନା? କହିଦେବା। ମୁଁ ତ ଅବାଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏ ଟୋକାଟା ବି ପଳେଇବେ, ୟାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କହିଦେବା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଦେଖ ଦାଦା ଆସିଗଲେ, ଏବେ ଦାଦା ଆସିଗଲେ, ଦେଖ ଦାଦା ଆସିଗଲେ, ଦାଦା ବସ। ହଉ ଦାଦା, ହଉ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ରେ? ସେ ମଦୁଆ ଟିଟୁନଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ଦାଦା ବାବା ପଠେଇଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଆଉ ତମ ବୋଉ କହୁଥିଲେ ତ ତମେ କ'ଣ 5 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ଆଉ ତମେ 6 ମାସ ହେଲା ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ବୁଝୁଛୁ, ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି, ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଖାଇବା ବିନା ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛୁ, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମନ କଣ ହେଇଯାଉଛି ତମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ଏବେ ତୁମର ମନଟାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ करने के लिए इच्छा होता है। ତମେ ଗଲା ପରେ ତମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଦାରୁ ନାହିଁ, ସଫଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ରେ ତୁମେ ତ ସବୁ ସେଦିନ ମାଲ ପିଇକି ନିଶାରେ ଥିଲ, ଆଉ ମୋ ମାଣ୍ଡୁଟା ଫୋନ୍ କଲା ଯିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରେମ କାଙ୍ଗାଳଟା, ଆଉ ପଳେଇଲି ବାହାରିକି ମୋ ସ୍କୁଟି ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ମାଣ୍ଡୁ ଡାକିଥିଲା ଫୋନ୍ କରି, ଆଉ କ'ଣ କଲ ହେଠି? କହିବି ରେ ସେ ଦୁଃଖ। ଓ ଦାଦା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଦାଦା କାନ୍ଦ ନା, କ'ଣ କ'ଣ ତମ କାନ୍ଦ ସହିପାରୁନୁ ଆମେ। କହିବି ତମକୁ ମୁଁ ସବୁ କହିବି ରେ। କଣ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗାଜ ମାରିଦେଲା ନା ପୁରାତନ ବହୁ ବର୍ଷ କିଳା ଆଣ୍ଟି ଦେଲେ? ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ବୁଝିଲ କି? ଆଉ ଝିଅ ଦେଖା ହେଲା, ମଜା ତ ହେଇଥିବ। ସେଲ୍ଫି 5-6ଟା ଖଣ୍ଡ ବି ନେଇଗଲି, 6ଟା। ତାପରେ ଫେର ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ ନେଲୁ 10ଟା ଖଣ୍ଡ। ଶୁଣ କଥା, ସେଲ୍ଫି ନେଲା, ତାପରେ କହିଲା ମୋ ବାପା ଦେହ ଖରାପ, ମେଡିକାଲରେ ଦେଖେଇବି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ରେ ଭାଇ 15,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିକି ଘରୁ ନେଇଥିଲି ବାପା ପକେଟରୁ। କ'ଣ କରିମି, ଝିଅ କହିଛି ସବୁ ଯାଇଛି ଦେଖା କରିବାକୁ, ଆଉ ଦେମି ନାହିଁ। 13,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଗାଡ଼ିରେ 500 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଥିଲି। 13,000? ହଁ 13,000 ଦେଲି। କହିଲା ବାପାକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବି, ନେଇକି ମେଡିକାଲ ଯାଇଛି। ତାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା, 13,000 ନେଇକି ଗଲା। 2 ଦିନ ପରେ କହିଲା ଆସିବ ବୋଲି, ଆଉ କୋଉ ଆସିଛି? ଆସିକି ମତେ ପୋଲିସ ନେଇଗଲେ। ପୋଲିସ ଥାନାରେ ନେଇକି କେସ୍ ଦେଇଛି। ସେ ସେଲ୍ଫି ଫଟୋକୁ ଉଠେଇ ଯୋଉ ଯାଇଛାଟା କରିକି ଦେଇଛି ରେ ଥାନାରେ। କହନା ତୁ ମୋ କୋହ ଫାଟି ଯାଉଛି ରେ। ପୋଲିସ ମତେ ନେଇକି ଯୋଉ ମାଡଲ ଇଏ ପେଟ ଏଟା ଖାଇଦେବି କରିଛି। ଆଉ ତୁ ମାଡ ଖାଇନ ରେ ବାବା, ମୁଁ ଖାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ ଝିଅ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ କେତେବେଳେ? ଭାଇ ତୁମେ ଗୋଡେଇବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ମାଡଟା ଖାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଥର ଗୋଟେ କଥା ସବୁ ମନରେ ରଖ,
ଏଥର ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଗୁଟୁକା ସେ ଚୋରି ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଏଥର ଖଟିବା ଖାଇବା ବୁଝିଲ। ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ସବୁ ଆମେ ଖଟିବା, ଆମେ କାମ କରିବା ଖାଇବା। ଆଉ ସେ ଚୋରି ସବୁ ବନ୍ଦ କର ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝିଲ। ଏଇଟା ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଏଥର ଖଟିବା ଖାଇବା ବୁଝିଲ। ସବୁ ବୁଝିଲ ତ? ସବୁ ରାଜି ତ? ଭାଗବତର ପଦ ଅଛି, ହୀନ ସଙ୍ଗତେ ହୀନ ଗତି ହସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି, ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ବୁଝିଲ। ଏଥର ସବୁ ରାଜି ତ? ଓ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। କହ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବାହା ହେବା ନାହିଁ ଚାହୁଁଛି। ବାହା ହବୁ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟି ଥିଲା ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଗୁଟକା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ପଡ଼ିକି ଆମେ ଏମିତି ବର୍ବାଦ ହେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମନେ ରଖିବେ।